81 anyos nga anay madre na lumuspatay sa baybay sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Si John Sala, nakatutok. Emosyonal si Ray saptang ginasaysay sa news team na natabo sa 81 anyos nga lola nga si Rosalinda Cordero matapos nga malumusini kahapon sang hapon. Nasapwat sa mga kasilingan nga nagalutaw sa baybay sa Barangay Kalumpang Molo ang tigulang. Suno kay Ray nang hagad pa ini sa iyang mga apo nga maligo sa baybay apang walang mga ini nagupod. Gintinguan pa ni Ray nga masalbar kuntani ang iya lola. Subo man sa ako ni kay isama ko daan ka responder. Ultimo nga akong lula wala ko ma-revive. Gindala pa sa ospital ang tigulang apang ginbawian gid sang kabuhi. Ang biktimang anay madre apang masobra 20 anyos na humalin sang nagbiya ini sa iya bukasyon. Upod sini nga nagapangabuhi sa isa ka compound sa Kalumpang Molo ang iya mga himata. Pati ang hinuptanan sini nga ido, natulupang danman nga nagbatsyag bangod sa iya kamatayon. Pagkasulod sa gate tapos dugay-dugay magwa naman na siya, masulod magwa. Hindi sa mapakali tapos hindi man sa magkaon. Kapangita sa kay auntie. Sa tunga sang kasubo may mensahe ang mga himata sini sa biktima. Kung sa diin ka man subong, padayon mo lang kami nga i-guide, palangga gid namon. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.